तू कह कौन कहूँ है तू किए भी मत कह तू किए से मत कह तू किए मत कह बेसी कथा तू कहू बे हाँ चिन्हिचु मत हाँ तो भाई बाज्य साला मुझे कौट देखी नी एत बाज्य तू सांग नुह सांग ना तू गोटे कलंक। नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। मन तो भल नाई केमिति मु स्टार्ट करी मु भी जानी पारनी। काली जो भिडियोटा पकई मो सांग ना रे माने से एमिति आज करिवो मु के स्वप्न रे ही भाबी नथिली। आमे दिने सांग होइथिले टी माने तू एमिति गछरे चढ़े कि जेमिति गोटे कथारे नाही मूलरू हाणी देबू तू सेई भलिया पिलाटी मु तते जानी नथिली हैला मेबे तते चिन्हिली। मु काली किछि कहलिनी तते कौन गोटे कहबी बोली मु जेते न कहली पुणी मते से कहूची कौन जानचन सांग माने कहूची तू तो कहीं किछि कहलुनी माने तू एमिति तू कहि सिकिछु तू मो नारे कहि दे किछि कहि कि छाड़ देलु मो कॉल टा कहीं उठौनी बे कौन पे उठौनी तू मते कॉल न करी कोठी कॉल करछि जानिछंती मो कॉल उठेबनी बदमाशला माने कौन होइछि कहले सांग माने आमे आगुरु माने छोट बेलु आमे सांग होत तांकर आम गाँ नुह सी जो मो सांग रीना सी तांकर रिलेटिव सी रहुची सुनाखेलारे रहुची सी आसीथिला माने आमे कथा होनथुलु आगुरु मझिरे माने आगुरु कथा होतलु मझिरे कथा होनथुलु एबे जो गोटे भोजी थिला मो पूर्व वीडियो रे जाई देखि पारिबे आमे सेठी की सांग हेलु सांग होई कि एमती कथार्ता हेलु डेली कथार्ता हे कि सी माने एमिति मो विरुद्ध रे कहथु बोली मु केमती जानिबी मु केमती जानिबी से मो विरुद्ध रे एमिति कहथु बोली आमे कथार्ता बोले मु माने फोन कले से भी भलो कथा कहे माने मु भी भाबे भलो बोली से कोन करछि ना जाइकी आम गाँव रे माने कही मो विरुद्ध जे मु बाहर रोची मुझे करुँची सेमती करुँची माने जानी पारे मो अधिकाटा कौन कह तू किएस मत कह तू प्रथम आगे कह तू किएस तू कौन तू कहीं मत सब जिन कह मु सबु बेले तते भल भल कहीकि कहूली शेषक एया कर माने जो कथा ना अंटी छुरी तंटी काटे से भाया तू मोर कलु है बदमाशला खराब लगुच कहवाई तते काली मु हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट कली फोन कर तू मते फोन न करी का पाखु फोन करथिलु बे हां का पाखु फोन करथिलु कोन पई तांका पाखु फोन करथिलु तू काई फोन करथिलु तू मो से कथा पाखु तते ठीक लागलानी कि तांको सहित कथा पई तते भल लागला माने मो हस्बैंड पाखु कॉल करची नंबर कोड पाइल तू केस देथिला नंबर तते एडे बदमाश एते माने आमर किछि सेमिति न थाए माने आमे जहाँ भी कौन छोट छोट जिनस कहवाई मत खराब लगुच जहाँ भी आमे किणु कि जहाँ करूँ सेमती किछि आमर नथिला जे मु देली बा सी देला कि कौन सेमती किछि आम भितर न थाए एते विश्वासघातक तू गलु तू जो गपुचु मना कौन मिलिबो तते कौन पाइबु किछि पाइबु सेथरु हां तते मु चिन्हि नथिली रे चिन्हि देली तते हैला तो प्रकृति की तते जानिली तोर खाऊची मु मते पोसुचु तू हां खाइया पे मते दउचु काई तू मो विरुद्ध कहबू कौन पाई कहबू कौन कहिचु जाय कि जो तांका पाखरे जाय कौन कहिचु आम गाँ रे मु बाहर रहूची ऐसा देशा करूची वीडियो करूची रील्स करू तो कौन हला तोर कौन जाइची तू कर ना तो इच्छा तू करे एडे बदमाश इमिति लोक भी दुनिया था मुझे जान नी मो इच्छा हूँ पाखरे था मैंने पूरा भल लगे मु वीडियो करी भल लगे तू कौनटा करू तू कौन करू तू कर तापर जा तो सागर मोर कथबार्ता है देखा हाउ देखा तू सुनाखेला अच्छे भावुँ कौन जापर भुवनेश्वर सुनाखेला केते बाट हाँ अबे केते बाट घंटे कि 2 घंटा लगे केते बाट कि हाँ तू भावुँ मुझे जापर तू कौन कौन खाली करुचु कौन कहूचु तू कही चले मु शुणापी ये अच्छी तापर जी हम तापर तू चिन्हबू मु किए से जी भल से खराब तू मो पछे लगिलु माने मु छाड़ीबिनी जम्मा छाड़ीबिनी
ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା। ଏଡ଼େ ବଦମାସ ତୁ। ସାଙ୍ଗ ହେବାର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଆ ଦେଲୁ? ହାଁ, ସେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଯେତିକବେଳେ ମୁଁ ତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ନା, ସବୁ ଡିଲେଟ୍ ମାରିଦେଲି। ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଡିଲେଟ୍ ମାରିଦେବି ହେଲା। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଖରାପ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ, ମୁଁ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହେଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସାଙ୍ଗ ହେବାର ଫଳ ମୋତେ ତୁ ଏଇଆ ଦେଲୁ। ଏତେ ବାଜ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ହେଲା, ତୁ ଏତେ ବାଜ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠି? ହଁ, କ'ଣ କରୁଛି ବାହାରେ ମୁଁ? ତୁ ଗପି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମନରେ? କ'ଣଟା ହେଇଯିବ? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ବାହାରେ ଦେଖିଥିଲୁ କେଉଁଦିନ? ହାଁ, ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଆସେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେବା, ଏଠିକି ଯିବା ସେଠିକି ଯିବା। ତୁ ଶେଷକୁ ଏଇଆ କଲୁ। ସାଙ୍ଗ ହେବାର ଫଳ ମୋତେ ତୁ ଏଇଆ ଦେଲୁ। ମୋତେ ବି ମନା କରିଥିଲି ତୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିଛୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କ'ଣ କରୁନୁ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ? ହାଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ? ତୋର କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଦରକାର? ହାଁ, ତୁ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣଟା ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସେ କେତେ ବଦମାସ। ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବନି। ମୋ କଲ୍ ବି ମୋ କଲ୍ ଶେଷକୁ କ'ଣ ମାନେ ରିଙ୍ଗ ହେଲା, ଶେଷକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ତୋର? ଏମିତି ତୁ ଶୁଣୁ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛ ନା, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏରା ଲୁହ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗ ହେବାର ତୁ ବହୁତ ମୋତେ ଦେଲୁ। ଚିହ୍ନିବା ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୋ ସହିତ ମୁଁ ମାନେ ନ ଚିହ୍ନି ନ ଜାଣିକି ଆଜି ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। କାଲି ସେମିତି ଖାଇନଥିଲି ଦିନ ସାରା, ଆଜି ବି ଠିକ୍ ସେ ଖାଇନି। ହଉ ଦେଖିବା ତୁ କେତେ କ'ଣ କହୁଛୁ, କେଉଁ ଯାଏଁ ତୁ ଯାଉଛୁ, ଯା। ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବି, ଆସିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବି ତା ବିଷୟରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ବେଶୀ ଆହୁରି ମୋ ନାଁରେ କହୁଛୁ। ଏମାନେ କହି ପାଟିରେ ବି ଧରି ହେବନି ସେ ଏମିତି କହୁଛି। ଏ ଭଲ ନୁହଁ ହେଲା। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋ ନିଜକୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋ ନିଜକୁ? ହାଁ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋ ନିଜକୁ? କେବେ ନା କେବେ ତ ଦେଖା ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖା ହେଲେ ତାପରେ ସେଇଦିନ ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ ମୁଁ କିଏ ସେ, ଆଉ ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ। ତୁ ସେଇଦିନ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ମୋତେ ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ। ରହ ହେଲା, ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛି 2 ଦିନ ହେଲାଣି। ଫୋନ୍ କରିବେ ନା ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି, ମୁଁ ତମ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁନି। କଲ୍ କରିବି ନା, କିଛି କାଳେ ତମ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କଲ୍ କରୁନି। ଏ ଭାବିକି କଲ୍ କରୁନଥିଲି, ଏବେ କଲ୍ କରିବି ଦେଖିବୁ। ତୁ ତ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋ ସଂସାର କଥା ଭାବିଲୁ, ଭାବିଲୁନି ଟିକେ। ମୁଁ କାହିଁ ତୋ ସଂସାର କଥା ଭାବିବି? କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି? କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି ମୁଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି ମୁଁ? ସୁନା ଖେଳାରେ ରହିକି ଗୋଟେ ତାମସା ଚଲେଇଛୁ ଆଉ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ତତେ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ନୁହଁ କି? ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏହା ମନେ ମନେ, କେହି ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ବଦମାସ। ରହ, ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବା। ତୁ କେଉଁଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ନ ଦିଏ କ'ଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇପାରିବିନି? ନା ତୋ ଘର କେଉଁଠି ତୁ ଅଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଭିତରେ ହେଲା। ତୁ ଭାବେ ନା ଯେ ମୋର କେହି ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତୁ ଏତେ କମଜୋରି ମୋତେ ଭାବେ ନା। ଏତେ କମଜୋରି ତୁ ମୋତେ ଭାବେ ନା। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଡରିକି ତତେ କିଛି ଡରୁଥିଲି? ମାନେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଡରୁଥିଲି। ତତେ ଡରୁ ନଥିଲି, ଲଜ୍ଜାକୁ ଡରୁଥିଲି। ଲଜ୍ଜାକୁ ଡରିକି ତତେ କିଛି କହୁନଥିଲି। ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ରଖିଲୁନି। ତେ ବଦମାସ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ? ଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବୁ ତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା।
तापर मत तू चिन्ह आउ जदि कौन कह तो फोटो वीडियो आम जहाँ जे माने जो जो मुहूर्त बीते से भी किसी टिके टिके अच्छे पाखे सब पठेबी जान तू समस्ते जे मु तो पाई कौन थी विश्वासघातिनी एत शत्रुता हो केबे भाभी नथिली रे केबे भाभी नथिली हैला शेष को तो पाई मते कांदीबा पाई पड़िबो केबे भाभी नथिली मु हाँ देखिए तू कौन कहू कह तापर तोर मोर कथबार्ता कह आ कौन कहू पुणी काली मु वीडियो नहीं आसबि तू आहरी कौन कहू कह कह तू को जाए कहू तू किए मत कह तू किए मत कह तू किए मत कह बेसी कथा तू कहू बे हाँ चिन्ह मत हाँ तो भाई बाज्य साला मुझे कौट देखी नी एत बाज्य तू सांग नो सांग ना तू गोटे कलंक बदमाश सांग सांग ना चोपा है